samot na magkakuan eh. Suda tayo mong rado ito oh. Lisod mong ka na diya sa lubot. Kasi masabod. Kung diyan na ito ano, land. Sabod pa palan eh. Okay guys. 1 kilo, 1.5. Nice one, nabinyagan na talaga. Okay, tire. Thank you guys. Ito na guys. Ito na, nabinyagan na talaga yung mamsa siguro na soy. Mamsa na. Lah, ito na guys. Ito na guys. Ito na si Soy guys. Iposan sana ako. Iso na guys. Hala. Nakasuway na dyan si Soy. Huwag na kong isda. Yan na. Yan na guys oh. Nakasuway na dyan si Soy guys. Nabinyagan yung sit up niya. Okay. Relax yung Soy. Okay. Kuha na akong ganito. Ay na diya. Ipatoy. Kasi masabot ka sa ano. Hindi ka masabot sa pala. Yan guys oh. Abebeng ganso. Ayaw sa ipadoon, ayaw sa. Ay, ajud. Ganso. Dir atubangan. Dir atubangan. Ganso makabuhi. Mamsa ni. Uy, mamsa. Oh guys oh, you know, mamsa guys oh. Okay. Soy on the moves. Okay. Ito ay puro. Sige, okay mo ba? Magali ang mga ano ba? Rad. Wait. Oh, dito yun. So dito kami sa atin nakukuha. Okay guys. Nabinyagan yung setup ni Soy. Kalakitok mamsa. Samad ko ba? Yan guys oh. Nice one, Soy. Di kabuhi Soy. Grabe makataga. Open. Para di ma para di maguba. Yeah. Okay. Kuha ni Soy guys. Sabi ko na dito dito na sila Soy. Kaon na yun. Okay guys. Bye Soy. Kapison talaga si Soy. Punyagan yun.